Chase and see what we've got. Seated by the window may now open their window. Sino? Ali, oh. Hello, Ali, Ali. We're going to ride a train, no? Bumili pa. Sa Asaksa. Wake up! Good morning! Good morning, Dada! Day 1! What's your ulam? Salmon! Macho mo naman dyan. Ali! We're going to Sensoji Temple! Ali, where are you na? Asan si Ali? Ayan si Ali. Kumain ang mag-ina, nagutom. Dito pa din sa Sensoji. Naglalakad lang. Kita pa lang Tokyo Skytree, oh. Galing dito sa Sensoji. Hi, Ali! Vlogger, videographer. Lakad lang, Sensoji. Baka naman kay Dada. Kay Dada ka naman. Ali! Walang sidecar sa Japan. Oh, pawis-pawis. Lakad malala tayo dito. Isha. How are you, Nak? Tired na siya. Baby! Isha. What's your order? Special chicken. Ramen. Wow. Kainin siya. Pinamay na. Going to Disneyland. Oh, kami na. Oh, cutie. Cutie, cutie. Naka Mickey, Minnie Mouse. And Daffy Duck. Oh. Hi, neighborhood. Nisha. Walking tayo, Nak. Commute. Commute sa Japan. Stairs. Disney Resort. Hi, Alicia. Hoy, nasa ka ba? Wearing headband. Wow, so pretty. Kakapasok pa lang, may napagod na, oh. Stroller. May stroller na nga. Oh. Oh. Hi! Ay siya! Ali! Uy. Hi, Ali! Hi! First ride here in Tokyo Disneyland. I'll be sending it. I'll raise a toast. すいません。ちょっと招かれてるお客がいたみたいです。 Ah, nakating. Hello. ありがとうございます。びっくりした。ああ、大きな。ほらほら、こっちの子も写真の登場をお楽しみください。左側の方。いやー、今度はこっち。あれ、
Alicia! Ano to pa yung isa? Okay. Wow! Ride ng boat si Ali. Ali! We're gonna ride, ano ba to? Spin machine again? Car spins. Ako? Ano naman si Dada? Mahilo si Dada nito. Kay Dada wala. Water lang. Diet. Para pumaya. Roller coaster time. Sukat muna mga bata. Picture muna bago ang show. Alicia! Sila no? Si Dada na tuwa anak ka. Ano, nagliligpit na si Madam. Si Madam Damin. Oh, habang yung anak. Oh. It's okay, sanap. It's okay. Ayan na. Stroll na. Alicia. Hi. Tired and hungry. After an hour of commute, mahigit. Uy, nabutan pa ng ulan, maglalakad na lang. Day 3. Medyo casual tayo ngayon. Naka, ano pa, polo shirt. Ayan o. Shopping now. Bayad later. Ganito sila ka-disiplinado dito. Oh. Tama? Lapit-lapit yan. Oh. Wala naman sasakyan. Oh, lapit-lapit yan. Oh. Ayaw tumawid ni ate. Ka dyan. Diba? Going to Asakusa.
kasi makulit tsaka maingay. Bawal maingay dito sa sa store. Dito niya daw suotin kasi nahiya siya doon. Wow. Wow. Ultra shoes. Next destination for shopping, electronics. Let's go. Oh, tourist. Tajero! Gio! May galing na tulog oh. Kagising lang. Balik sa Ginza. Papuntang Gio. Gio. It's time to eat. Buffet. Buffet dito sa Japan. Dimsum, pero ito yung the best. King crab. Snow crab. Oh. Seashells. Sashimi. Oh, sugpo. Anti-shrimp. The meat section. Mga wagyu. Wagyu guys. Kinuha natin wagyu. Kumain yung isa. Yung dalawa pala. Ang sitting pa lang. Busog na. Grabe. Solve na solve yung ano ito. King crab. Alaskan crab. Tsaka abalone. Ano yan? What's that? Abalone. Day 4. Tayo punta na. Saan? Saan? Sa pagawa ko sa lamin. Lang city tour lang. Lakad-lakad lang sa... Wala eh. Napunta na dati eh. Nung wala pa si Alicia. Sa ano? Balik sa Asakusa. Mapagawa ng eyeglass. Social no, asawa ko eh. Gusto eyeglass sa gawa ng Japan eh. Rocks. Ano mo? Rocks. Rocks Mall. Ayun na. Hindi ko alam kung magpapagawa ba to or bibili. Bibili na lang ata. Naku, nakatulog na. Kakaintay kay mama, nakatulog na ang dalawa. Yan. Grabe dito sa ano. Tokyo, ang daming halal na restaurant. Parating na zombie apocalypse. Kaya mo parking sa ilalim pero wala mga sasakyan. Grand entrance. Salamat. Nauutusan na may taga bit-bit na ng payong. Oh, ano na nangyari dyan? Parang naging buntot na nak. Oh, dito tayo sa Ueno. Shopping ng mga mura. Oh. Tayo nasa Ueno Market. Maraming tao dito. Puro daw sa bilihan eh. Diba? Hapon dumating dito sa Ueno. Makakauwi ng 8:30. Oh. Mga pinamili oh. Puno yung maleta. Haggard na. Haggard na. Oh, ba't nakasimangot na? Pagod. Ay, discount.
mo yung eyeglass. Ganda nila. HD. Bigla nag-iba yung bus. Mal, si Ali. Ali, you want that? Want that? Uy, hungry na. Ali, smile. Wow! Yung sa kanya nauna ng kain. Yummy! Mine is cheese. Mine is cheese. Custard. Custard for Dada. Let's taste it. Mas mura dito para sa Don Quixote. 198 lang yan. Oh. Don Quixote is 297. Sumoto. Kyoshi. Yan. Nakikisale. Hi mama. OOTD. Mama and Ali. Oh. Going to Shibuya Sky. Wawa, nagutom na yung isa. Nasa 13th floor pa kami. Ah, yun yung ano. Shibuya Crossing. Shibuya Crossing. Oh, diba? Di siya. Supportan tayo ah. Oh. We're here. Oh non, j'étais pas loin de 40 ça. Wow. Wow. Hello mama. Hello Alicia. Hello, Dada. Ali, Dada. Ali. We're here at Shibuya Sky. Ali, ang galit na naman. Grumpy Galit Ali. na naman si Ali. Silente naman tayo sa anak mo eh. Alicia! Another tawiran na naman dito sa Akibara ulit. Bibili ng maleta kasi over baggage. Akibara. Gigo Akibara. Let's go na. Yan. Mama. Okay. Bye-bye. Come here. Hi, Dada. Yay, naka-check-in si Disneyland umbrella. Free umbrella. Buti na lang malakas ang loob nitong isang to. Ito. Ito.